Kapipastian mepekodogo iso Francis Calbert siap dat abal ai kada zandongo suvabaino tare minggu ko duvongo perem vahu vohan ko perem iso tahun duvongo perem iso ningko koton potitiki timpu covid perem sizam ginumo kantakan potitiki tadau it sabah noko tihombus noko in sibo mantat podi pipi o tadau nakatahib do mantat ginumo poguhudino miampai apat ngatus tohungo perem vahu kantakan di konyap ginumo no podi tinga apat ng perem vahu kantakan hobi o sibo do mantat ginumo poguhuditi. Tumanut ko tahangan di Monteli Keperintahan kena izonon on pemohominan Datuk Seri Panglima masih dimanjun sugini mo 400 duvong operum sizam tuhun toy sizam operum vahu piatus do mantar 400 tohung operum vahu susumakit it bogizan ko iso ko duvo namot dino 4 tuhun it bogizan ko tohu duvo tuhun it bogizan ka apat songuhun it bogizan ko himo Duvo susumakit po vagu do kakal do kepongihan do kopisan kehidasan pogun sabah. Sugini duvo ngatus apat ngoprom sizam kantakan do mantad kepongihan kiva kogompitan noihan ino kakal do akavas o kapagatan au mimozo kotulan di nakatantu to prosedur operasi standar SOP. Namot dinon ginumu susumakit no hingasan no ginga no hobi do mantad kantakan kavavagu ino no ponga himo ngatus vahu ngoprom iso tuhun. Duvo kantakan kinapatazo nogi do nokoswat sompi iso kantakan it kota kinabalu sipitang. Peguhu kumarit abal sumusut tonudo toko penguntaban kavavagu kantakan COVID operum sizam tumanut uvang girbu vaksinasi montok Sabah. Penakan baik it PPO kinai zonon it kota Marudu baino petikidon tumanut timpu sebab nodo kinombakan no duvo pam baik au natandas ino ponga pam tagazo it loji penatasan baik bandau pam koduvo it loji no giditi mantat podi kopedom onum vuhan kopedom ison nakatahib kotiambus o kopetikidan tumanut timpu gisom opongo do mengumbasi pam ngavi no komoy onto kopedom himo vuhan kopedom duvo mikot. Tumanut ko tahangan di potunut ko pisan baik pogun Sabah Insinyur Edward Lingkapo namot manda do kelajang ngavi mengumpasi baino gunoon pam pemaganti nokuang di kepohobusan panakan baik kisom tohu piatus toy bahu lizong liter sangadaw nakapana ko bohingkangan do duvong ibu apat ngatus kadai. Manta dino pinanjul do kopisan baik uvang kota Marudu timpu kepetikidan baik ko timpun di koduvong oprom tohu vuhan koprom iso nakatahib savia vikino isonon di nompitan kanu panakan baik miampai migoso sovohi do petitikit tadaw voko nupunga it popok damai goshen simpangan pinataw. Avasi o kapapanao pitimungakan Parti Pribumi Malaysia bersatu inazatan bogizan do pogunditi mandat podi tadau kohimo nakatahib upusan do tadau baino nombos di mohoingon tinan kepemuanan bersatu Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor inupongan ada di impon do tavasi no kozo minogi bobos do ahal kepapakasan parti kanu pepanto do ukuah do tatanga pu bersatu. It sandakan nobos di mohoingon kepoihan tinan kepemuanan bersatu Sabah Hairul Firdaus Akbarhan apatu tamangan gigi novota vasi moy hobi apantod kepemuanan pu bersatu batu sapi otoimo do tinumungan tuhun ngavi. Ini yang menyebabkan rakyat berasa jemu. Dan apabila rakyat berasa jemu, diorang buanglah kita. Tapi alhamdulillah dalam masa 2 tahun kita diberikan peluang kedua dan ambillah dan gunakanlah sebaik-baiknya peluang kedua ini untuk memastikan negeri Sabah dan masyarakat rakyat Sabah ini dapat dibela dengan cara yang terbaik. Nutu hubungan isido do kepabalan di kahapas pepotimpun do pitimbungakan bersatu bogizan batu sapi idhamin titimungon tuhun togumu sandakan. Do pitimbungakan diti duvo atak do pinabanta inonoponga popoligistol do gabungan rakyat Sabah GRS sebagai iso entiti politik kopisan
Suvai ko timpu kalaja vozon Montili no punga duvo no timpu. Irtawaw na taga nogi o atag do miaga dino. Kita melihat bahawa atau pemegang jawatan Ketua Menteri ini dapat kita tetapkan tidak melebihi 2 penggal untuk mengelakkan sebarang politik hingga atau untuk mengelakkan kita lari fokus kepada membangunkan membangunkan rakyat dan memajukan negeri Sabah. Nombos di Mohengon Bersatu Bogizan Tawau, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan iti, kumadet menunuat abal di kahapas potimpun, do pitimbungakan hahan sanon Bersatu Bogizan Tawau it Tawau. Namot dino untuk pobos kumadet kepabalan di kahapas potimpun do pitimbungakan Bersatu Bogizan Libaran it hintun Sri Libaran Sandakan, minanak jominan, Mohengon Bersatu Bogizan Libaran, Datuk Zakaria Idris do tuhun buson mintamong kono siapan do tuhun ngavi do kinohizunon nokomoy. Inilah sebenarnya fokus kita. Kita bukan hanya sebagai satu parti untuk kita mahu supaya rakyat bersama-sama kita, tetapi keprihatinan kerajaan, keprihatinan kita untuk rakyat ini, apa yang ada disalurkan oleh kerajaan untuk bantu rakyat, dan kita turun ke kawasan untuk kita bantu. It papar pinggisaman do parti okon nopoko montok iso no tinumuan nga papa angkup do saviavi tinau it Sabah. Memperkenalkan lagi Parti Bersatu ini kepada masyarakat di Sabah sebagai sebuah parti yang baru, dan yang kedua bagaimana gerak kerja kita untuk memastikan kita dapat memberikan nilai dan makna perjuangan dan khidmat bersatu ini kepada rakyat. Nobos dimigit tozibut Bersatu Bogizan Papar, Dato Armizan Muhammad, iti di kapas do petimbungakan Armada Bersatu Bogizan Papar, konjulan koduvo tahun 2020 iso, it kinarut papar. Penting bagi memastikan para jentera terus fokus untuk bekerja dan yakin dengan kepimpinan Bersatu Pusat dan juga negeri. Kita terus menemui para pengundi, khususnya anak-anak muda ini dengan kepelbagaian program. Seginumo si zamong perang vahu pu minamong no pitimbungakan diti, pini namot pinanjul miampai pitimbungakan Sri Kandi Bersatu Bogizan Papar. Hobi iso titik himuli zong linggit pinobi kepelintan, Maza Suruhanjaya Kooperatif Malaysia kumarit Kooperatif Itpogun Sabah sebagai geran kepunjulan do ababazan penundihianan keganaan kooperatif inususan do pandemi COVID-19 sizam. Mandat giri muditi tohung atus ngoibu linggit pinobi monto kepunjulan do ababazan kebobohizan Kooperatif Prihatin Rakyat JKPR monto kooperatif di Nopihi Papanau Kepagatan Oitan Peruncitan. Maza do ababazan JKPR kadai dinopihi kotoymo pengunsup kepobohizan om kanu manak hogo babalang gunon do sanganga daw gisom do pedam himo piatus. Kita ingin membantu ahli-ahli koperasi dan juga masyarakat dalam keadaan pandemik ini memberi sumbangan kepada koperasi dengan cara memberi jualan yang istimewa. Nobos ditimbang penikon eksekutif Atag Suruhanjaya Kooperatif Malaysia Datuk Umar Sarim Saidin iti kumadet kepabalan di kahapas pepetimpun do kepobohizan Kooperatif Prihatin Rakyat Nazatan Pogun Sabah it Bofot. Kita merayu kepada rakyat datang di kadai-kadai khidmat di bawah koperasi ini untuk mendapatkan potongan-potongan harga yang telah pun ditetapkan oleh pihak SKM lah. Kooperatif Jaya Murni Bofot no punga iso do mantad penom himo Kooperatif It Sabah iba papanao penghindapuan runcit no pihi montok ababazan JKPR. Nakaanjul nogi o kopombitan replika cek kopetikidan dividen kumadet pu Kooperatif Jaya Murni Bofot berhad om sakadai bakul takanon kumadet pu Kooperatif inompitan. Dinote nogi di Datu Umar Sarim o kadai Koopmat Kooperatif Jaya Murni Bofot berhad.
Segidimu tahu ngatus tungopot tinumungan asnaf ombi apat ngopot i Taman Rugading Tuaran. Nokotay mo sakadai bakul takanon do mantat koisan kasi ni Lofa maza ababazan kembara kasi ni Lofa pogun Sabah. Nobo si kumoduvo ponikon koisan kasi ni Lofa Nur Razlina Nur Mohamed ababazan kembara kasi ni Lofa no poditinga ababazan Tovino om tagazo no kozo do tonditi papa ampai usin pobian tahu ngatus ngoy bulinggit hobino it Sabah. Suvay ko sakadai bakul takanon, pinotonda nogi do koisan diti o engine bot kumadet mongingin sada asnaf om ventinan minido pogun. Suvay ko minomungumbasi do pedom tu surau nakahid it Sabah. Dan kami akan membantu penduduk kampung sebanyak 237 buah rumah. Sasarannya adalah asnaf, miskin, B40, ibu tunggal, ataupun yang sakit tenat macam stroke, semua itulah. Nabos do sido iti di kapas papa ambit do sakadai bakul takanon i Taman Sri Rugading Tuaran. Namot dino pinointahang di Nur Razlina minohuot ino do opod gisom duvongopod ngoibu buk Al-Quran om rihal it pogunditi miampai pisokodungan do Konsol Ugama Islam Sabah Muis do Ton Mikot. Minangatag o koisan bimbul Sabah Safa menodo do iso Stadium Safa Potindoy om ada di Hongkot mamamain bul it pogunditi. Saya mengidamkan supaya pasukan Sabah Safa sendiri mempunyai stadium tersendiri. Sebab ini penting. Ini sebagai satu trademark kita. Dan kita juga sebetulnya sedang berbincang dengan kerajaan negeri untuk mendapat tanah di kawasan ini untuk kita bangun bangunan Safa, bangunan permanen. Nabos di Komodovo Vozon Monteli Sabah, isuda ponogi Presiden Safa, Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin, untuk kotubungai do menunuat abal di kahapas Papoi Magon, do pisin toguan, mimbul sasavan di SP Bung Mokhtar Radin, Sibo Pedomvahu Ton, Nazatan Pogun Sabah, it likas Kota Kinabalu. Suvay ko Stadium Safa, nobos di sido, kita ngazan nogi do menodo padang mimbul di kosudong it uvang suvay, miaga it sandakan, tawaw om lahat datu. Sugini mo tahu ngatus tuhun mantad pototongkop Sabah, minamung do pisintoguan diti. Telah dihadiri oleh 8 zon. 8 zon ini kita telah melantik beberapa jawatan kuasa panel pemilih. Untuk memilih panel pemilih ini terdiri daripada juru-juru latih yang bertauliah. Nakaanjul nogi o kepombitan tohuod kuma di mamamain haid do Sabah. Ingka kano iti ebal ay karazan dudungo sababay no diti, tihumbos no miyambay do RTM. Izo Francisca Albert Siap, Kopi Vosian.